हेलो व्यूअर्स, आज एक और इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्यूटोरियल बना रहे हैं जिसमें आपको डिफरेंट एक्सेल ट्रिक्स बताएंगे जो कि काफ़ी टाइम सेविंग भी हैं और बहुत ही स्मार्ट वे हैं। आप जब एक्सेल में काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगे। आप में से जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी इस तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स आप तक पहुँचते रहें, आप उनसे फ़ायदा उठाएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और मेरे फेसबुक पेज का भी मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। काइंडली मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोग लाइक कीजिएगा, उससे मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं फिर रेगुलरली आप लोगों के लिए इस तरह के डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बना के अपलोड किया करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो पहला ट्रिक है इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल में एक तो आपके पास अगर इस तरह का कोई डेटा है जो आप प्रिंट देना चाह रहे हैं या फिर उसका लुक जो है आप चाह रहे हैं कि ये सारे आपके पास अपर केस में होने चाहिए, ये जो लिखे हुए हैं। आपके पास अगर गिनती के कुछ केस हैं तो आप उनको रिटाइप भी कर सकते हैं या फिर एक अलग कॉलम में जाके आपको पता है कि आप अपर का फार्मूला भी यूज़ करके इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन उस केस में आपको फिर पूरा ये सारे कॉलम्स जो हैं वो रिक्रिएट करने पड़ते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट डेटा है और काफ़ी सारे कॉलम्स हैं तो एक एक कॉलम का आप इस तरह से दोबारा कॉलम इंसर्ट करके फिर फार्मूला टाइप करके, वो काफ़ी टाइम वेस्ट टाइप का एक काम है, काफ़ी टाइम लगता है उसमें, और फिर दूसरा फार्मूला हटाने में। तो इसका एक और ही सिंपल तरीका है, ये बहुत ही आसान भी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से आप अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके यहाँ पे डिफरेंट आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगे जो कि अपर केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। मसला आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यहाँ पे हैं, ये है, इस पर क्लिक करें आप, ठीक है। और बिल्कुल नॉर्मल से फ़ॉन्ट्स भी मिल जाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली आपके डेटा को अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से सिंपली आप बहुत इजीली अपना डेटा जो है बगैर कोई फार्मूला टाइप किए हुए उनको अपर केस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मसला ये देखें, हमारे पास यहाँ पर कॉपर कॉथम, ये देखें कि हमारा डेटा जो है ये पूरा कैपिटल केस में अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब यूज़र्स, आपने एक्सेल में अक्सर देखा होगा कि आप एक सेल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आपको इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिर गाइड मिल जाता है या फिर डाटा एंट्री इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, सपोज इस नाम के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर ये कर्सर ले जाने से ही हमें नीचे एक मैसेज बॉक्स मिलता है कि इंटर द फुल नेम इन कैप्स लेटर। तो ये इस तरह से हर सेल पे आप डिफरेंट जो है अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन कोई या फिर कोई गाइडेंस, कोई इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन आप अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली है, आप जितने भी आप चाहें तो इंडिविजुअली हर सेल पे रख सकते हैं या हर रिकॉर्ड के सामने, या फिर सेलेक्ट करके ओवरऑल भी आप कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे सकते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना जो भी कॉलम है उसको सेलेक्ट करें और डेटा में जाएं। डेटा में जाने के बाद ये वैलिडेशन का ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, इस कॉलम में डेटा वैलिडेशन, इसमें जाएं। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेप पे सेटिंग्स में इसको नहीं छोड़ें, ये एनी वैल्यू ही रहने दें। इनपुट मैसेज में जाके इस बॉक्स में जाके आप यहाँ पे अपने इस इंस्ट्रक्शन को इस कुछ भी आप टाइटल दे दें और नीचे फिर मैसेज आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद ओके करेंगे तो ये फिर हर सेल पे वो इन्फॉर्मेशन शो होता रहेगा। इसको वापसी अगर आपने हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो सिंपली दोबारा उस पर जाएँ, यस पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके क्लियर ऑल कर लें, ऑटोमेटिकली हट जाएगा यहाँ से। और यूज़र्स, आपने अक्सर देखा होगा कि आपका कोई भी डाटा टेबल है और उसका आप कोई हेडिंग देना चाह रहे हैं तो अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको मर्ज एंड सेंटर कर दें। उन सारे सेल्स को आपने उस सूरत हाल में मर्ज करना होता है ताकि आपका ये जो हेडिंग है, हेडर है, ये बिल्कुल सेंटर हो जाए और मर्ज होके आपको इसको सेंटर करना पड़ता है। लेकिन इस पर फिर आप जब फ़िल्टर वगैरह लगाते हैं तो अमूमन आपको बहुत मुश्किल आ जाता है। आप फिर नीचे उन पे एग्जैक्ट जहाँ से आपने फ़िल्टर स्टार्ट करना है वहाँ पे आके आप अप्लाई कर लेते हैं, और इन बिटवीन कोई फार्मूले वगैरह अगर आप टाइप करते हैं तो भी आपको अमूमन मसला होता है। आपको अगर इस तरह से नीड है कि भाई ये मेरा जो हेडिंग है टेबल का वो बगैर किसी तरह से इन सेल्स को मर्ज किए हुए मैं सेंटर नहीं कर सकता, तो वो आप को काफ़ी दिक्कत होगी, आप नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक तरीका है कि आप सिंपली अपना जितने सेल्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर लें और फिर राइट क्लिक कर लें, फॉर्मेट सेल्स में जाएं। यहाँ पे आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है। अलाइनमेंट के ऑप्शन में आके यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का ऑप्शन आपको मिलता है।
آپ میں سے بہت سو نے آلریڈی یوز کیا ہوگا، جنہوں نے نیا یوز نہیں کیا ان کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ لگے گا۔ تو کیا کریں گے، آپ اس میں جا کے سینٹر اکراس سلیکشن پہ کلک کر کے اوکے کریں۔ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو ہیڈنگ ہے وہ بغیر ان سیلز کو مرج کیے ہوئے بھی سینٹرلائز ہوگی۔ یہ آپ کے سیلز الگ الگ ہیں، آپ ان پہ چاہیں تو الگ الگ کوئی فارمولا وغیرہ آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، پھر فلٹر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹرک کی طرف۔ اب نیکسٹ ٹرک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اس طرح سے، جیسے میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیٹا ہے جس میں میرے پاس یہاں پہ ڈیفرنٹ لوگوں کے نام ہیں اور پھر ان کا ویکسینیشن اسٹیٹس ہے۔ سپوز ویکسینیشن اسٹیٹس میرے پاس لکھا ہوا ہے، ویکسینیشن اسٹیٹس، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ کون کون ویکسینیٹ ہے کون نہیں ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ یس لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر میں کرسر لے جاؤں تو اس بندے کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مجھے شو ہو۔ تو یہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ کے پاس اگر ایکسل 365 ہے تو آپ جس کالم پہ آپ پکچر انسرٹ کرنا چاہیں اس پہ کلک کر کے یہاں ریویو میں جا کے نوٹس پہ کلک کریں گے، نیو نوٹ پہ کلک کریں گے۔ اور اگر ایکسل 65 کے علاوہ کوئی اور بھی ایکسل 2016 یا 19 کوئی بھی ہے تو آپ اس میں ریویو میں جا کے انسرٹ کامنٹ پہ، نیو کامنٹ پہ آپ کلک کریں گے۔ ایکسل 365 میں تھوڑا سا الگ الگ کیٹیگریز دیے ہوئے ہیں نوٹس اور کامنٹس کا، تو اس پہ کنفیوز نہیں ہونا۔ ایکسل 365 ہے تو آپ کیا کریں گے، اس پہ جائیں گے، ریویو میں جا کے نیو نوٹس پہ کلک کریں گے، اور جو بھی نوٹس ہم لکھتے ہیں اس پہ وہ لکھنے کے بعد یہ نیچے جو بارڈر ہے یہاں پہ آ کے کلک کریں گے۔ جو یہ کامنٹ باکس ہے اس کا جو بالکل بارڈر ہے کونے میں، بارڈر پہ کلک کر کے رائٹ کلک کریں گے اور فارمیٹ کامنٹ پہ کلک کریں گے۔ فارمیٹ کامنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹیبس نظر آ رہے ہیں، تو آپ سمپلی کلرس اینڈ لائنس پہ جائیں گے۔ کلرس اینڈ لائنس پہ کلک کرنے کے بعد یہ جہاں پہ کلر ہے اس پہ کونے پہ ڈراپ ڈاؤن جو آپ کو ایرو نظر آئے اس پہ کلک کریں گے اور نیچے فل ایفیکٹس پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈفرینٹ ٹیبس ہیں، کونے میں پکچر میں جائیں گے، سلیکٹ پکچر پہ کلک کریں گے، ورک آف لائن پہ کلک کریں گے، اور پھر ہمارے پاس جو بھی پکچر ہے مثال کے طور پہ یہ پکچر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے پہ ہم کلک کریں گے اور اوکے کریں گے، اور اس کا پھر سائز آپ اپنی مرضی سے بڑھا یا پھر گھٹا سکتے ہیں، آسانی سے اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو ہی اس کے بعد آپ کرسر اس کے اوپر لے کے جائیں گے آپ کو یہ پکچر شو ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ ٹرک کی طرف۔ آپ کو کبھی کبھی ایکسل میں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ بیچ بیچ میں سے کوئی ڈیٹا اپنا سلیکٹ کر کے کسی نئے شیٹ یا ورک بک میں لے جا کے آپ پیسٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ عموماً جو ہے آپ ایک ایک کر کے اپنا ڈیٹا کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے فلٹر کرنا ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ بجائے اس طرح کرنے کے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جتنا بھی ڈیٹا آپ کا ہے نا، کلپ بورڈ کا آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے یہ ڈیٹا کاپی کرنا ہے، یہ ڈیٹا کرنا ہے، پھر یہ والا کرنا ہے، پھر یہ والا کاپی کر کے الگ شیٹ میں پیسٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں بہت ہی ایزی طریقہ یہ ہے کہ بجائے میں یہاں پہ ایک ایک لے جا کے کنٹرول سی اور وی کرتا رہوں، ایک دفعہ یہیں پہ جا کے یہ ہوم ٹیب میں جا کے ایکسل میں یہ جو کلپ بورڈ کا آپشن ہے یہ میں نے آن کرنا ہے۔ آن کرنے کے بعد کیا کروں گا، میں نے جو ڈیٹا یہاں سے کاپی کرنا ہے نا، پہلے تو اس کو کلیئر کرتے ہیں کلپ بورڈ کو، یہ میں نے کاپی کیا، اس کے بعد میں نے یہ کاپی کیا، یہ ڈیٹا لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد یہ والا لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد یہ والا لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد یہ والا میں کاپی کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرے کلپ بورڈ پہ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں جتنا بھی میں کاپی کرتے جاؤں گا۔ تو جس شیٹ پہ میں نے یہ ڈیٹا پیسٹ کرنا ہے اور جہاں پیسٹ کرنا ہے وہاں پہ کرسر لے جا کے میں سمپلی یہاں پہ پیسٹ آل کر دوں گا، یہ پورا جو ہے ہمارا وہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا۔